atau ketemu rupanya di sepeda itu butuh konsisten kan. Tapi juga semua butuh konsisten, either itu tempo, either itu flow rate. Jadi kayaknya oke ini buat dibawa ke sini gitu. Makanya kita membawa konsep sepeda dengan presentasi. Itu jadinya pada doyan sepedaan tuh. Wow. Bisa nanti di luar kompetisi diajak sepeda. Oke, ini pertama kali, kedua, ketiga? Pertama banget. Apa yang membuat Mas Hari akhirnya memutuskan ikut kompetisi Brewers regional? Pengen ada di yang top level aja gitu. Pengen aja untuk men-challenge diri, bisa nggak sih gitu. Oke, menantang diri ya. Mantap. Sama kayak sepeda juga kan push. Harus menantang diri sendiri untuk naik-naik yang ada tanjakan, walaupun santai ya. Iya, betul. Walau santai tetap aja, tracknya suka ada aja tuh kejutannya kan. Ntar tonton naik, tambah turun gitu. Oke, Mas, kalau satu hal Mas mau bilang sama diri Mas sendiri, yang saat ini sudah berdiri di depan stage kompetisi, apa yang Mas mau bilang ke diri Mas sendiri? Kalau gagal jangan kapok. Kalau gagal jangan kapok, boleh. Ini kayaknya rame nih, ada siapa aja nih, boleh coba tolong. Ini ada orang tua aku, Oh, halo. aku, istri, teman-teman semuanya. Hai, ini anak kecil ya? Ya itu anak aku. Halo, wah gila udah kaderisasi loh, bawa kopi cup, saya suka ini. Adek, selamat nyobain kopi-kopi ya. Nanti bisa ngopi sama bapaknya. Oke, Mas Hari, untuk menutup penampilan Mas Hari di kompetisi siang ini, silakan kalau mau ngucapin terima kasih untuk semua orang yang sudah mensupport Mas Hari, monggo silakan diapresiasi. Maju Mas. Terima kasih buat teman-teman Polsom, teman-teman coaching yang udah support saya, bantu saya setiap hari latihan dengan bawelnya saya. Terima kasih juga buat keluarga sudah mensupport saya. Apapun hasilnya nanti, saya sudah mencoba melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman untuk kalian, Mas Hari semangat, all the best. Baiklah, itu dia kompetitor kita yang kelima, Harian Barsukoco. Abis ini kita masih ada kompetitor yang keenam, yaitu Fauzan Gilman Ansyari yang sedang bersiap-siap. Weh, halo juara 2 Brewers World kita, hai Cacu. Hai, silakan kalau ada yang mau foto-foto. Senang deh di Otot Brewers Cup ini kita didatangi sama teman-teman, juga Sobi Kopi yang hadir yang lagi muter-muter Kopi Fest, juga pada Previous Chef, terima kasih sudah hadir dan mensupport para kompetitor yang bertanding di 2 hari ini. Untuk yang penasaran, nanti sore kita akan mengumumkan siapa yang masuk menjadi 6 finalis Otot Brewers Cup 2025. Jadi, kalau nanti mau muter-muter di Pascal 23 atau muter-muter di KFI di Kopi Fest Indonesia silakan, tapi jangan lupa kembali lagi nanti sore karena kita akan ada pengumuman, oke? Seperti biasa, ada gratisan mesin kopi kapsul di boothnya Oten. Jadi kalau kamu pengen dapetin mesin kopi kapsulnya, silakan datang ke boothnya Oten. Dan apapun jajananmu di Kopi Fest Indonesia, jangan lupa untuk membayar dengan menggunakan BCA, oke? Karena kamu bisa mendapatkan cashback, alright? Tidak setahun akan kembali lagi di kompetitor berikutnya, yaitu ada Fauzan Gilman Ansyari di Oten Brewers Cup 2025. Cek halo hai halo cek.
Autumn Brewers Cup 2025. Boleh tepuk tangan untuk kompetitor kita yang ke-6, Fauzan Gilman Ansari. Hai Agil. Halo. Ih, berbeda ya kalau ketemu lagi ngebar sama lagi kompet. Lebih rapi ya? Lebih rapi. Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Yakin? Yakin. Ini kalau udah dipanggil jurinya no turning back. Siap. Siap ya? Oke. Mari kita sambut Dewan Juri yang akan menilai Fauzan Gilman Ansari. Ada Hejaz Rani, silakan disambut jurinya. Ada Sensori 1 Indra, Sensori 2 Keniko, Sensori 3 Brian, dan Shadow Judge Ikhlas. Silakan dicek airnya. Apakah ada jumpy audio? Wah, panel jurinya nih yang orang senyum semua. Dengan Brian, serius. Ini sudah happy. Oke. Jadi sudah siap. Mau Oke, sudah siap semuanya? Baiklah, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Fauzan Gilman Ansari. siap? Sensornya sudah siap. Ya, sudah siap. Timekeeper. Oke, boleh dibuka. Boleh dibuka. Oke, baik. Time. As a roaster and a brewer, I always try to find out how to improve my cup quality. Because sometimes get a coffee with good acidity, but the mouthfeel is not good. Or sometimes get a coffee with good sweetness, but when the temperature cools down, the sweetness is decreasing. Hello judges, my name is Fauzan, and today I would like to introduce you to a concept that can make a good impression in every attribute. And I call it BTI. It refers to blend to improve. Not only blend two coffees together, but also blend two roast approaches and two extraction methods. Now, let's start on the coffee. The first coffee is come from Bener Meriah, Aceh, growing with an altitude 1700 meter above sea level, with single variety of Katimor. Winsah, as a producer, processes coffee with natural anaerobic. Undergoes 96-hour fermentation. So the slow and controlled fermentation process break down the nutrients to impart red fruit character and yellow fruit character. However, extending the fermentation means more sugar content being consumed. To compensate the sweetness, I choose Liberica as my second coffee. It was produced in Temanggung, Central Java, growing with 900 meter above sea level, and produced by Ms. Reza. This coffee also processed by natural anaerobic, but with yeast inoculation. A selected yeast strain were added to guide the fermentation. Rather than increasing the sugar content directly, this yeast inoculation produces more esters and organic acid. It will increase our perception of sugary sweetness and fruity sweetness. And together, these two coffees complement each other beautifully. One brings acidity and the other brings sweetness. While I'm brewing the coffee, I will tell you how to blend this coffee well. The key is roasting. I use two different approaches. For Aceh, with fast roast, 5 minutes and 42 seconds, focusing on 10% development time ratio. This will minimize the caramelization and retain its fruity character. And for Temanggung, with slow roast approach, 9 minutes and 15 seconds, focusing in mild reaction, extend to 50%. This to maximize the caramelization, to get more melanoidin
and to get a medium weight mouthfeel. And the blending ratio is 80% Aceh and 20% Temanggung to create synergy between Arabica and Liberica. Judges, we already have the material that can improve our cup quality. But we still need to execute it perfectly, right? So I bring SD1 Reaper by Suprema Instrument. The flat inner wall and free airflow design allow the unique extraction dynamics. This Reaper, we have both percolation and immersion at the same time. And I call this percolation immersion. This blend extraction will help me to get the good acidity from percolation and good mouthfeel from immersion. And I blend my SD1 Reaper with Gabi Drip Assist for technical consistency. This will bring my water kettle flow into a gently dripping stream, reducing the turbulence and get even saturated. And this will get a smoother texture in the cup. As the recipe, I'm using 11.5 grams of coffee with medium fine blend setting. And I'm pouring the total 200 grams of water that I already set in 92 degrees Celsius. And I bring my own customized water with total TDS 40 ppm, blended with magnesium and bicarbonate to highlighting the red fruit and yogurt character of this coffee. And I split my pouring into 2 equal pours, 100 grams each, beginning at 0 and 1 minute. And because of the immersion effect, my total brew time will be 4 minutes. Judges, I found with this kind of brewing approach will giving me a good aftertaste that you'll find medium sweet aftertaste from hot to cold. Now let's start talking about the tasting notes. Please note, judges. In the aroma, we'll find medium intensity, aroma of fruity like orange and apple, and sweet, sugary like brown sugar. The flavor when it's hot and warm, we get medium intensity, fruity, orange and apple, also sweet brown sugar. And when the coffee cools down, you get additional flavor with medium intensity of oral black tea. The aftertaste is medium in length, all the way from hot to cold, with quality like fruity orange and sweet brown sugar. The acidity is with citric and malic quality, like apple and orange. When hot, the intensity is medium minus, and when it's warm to cold, it's slightly higher, like medium intensity. Now the sweetness is medium intensity, sweet like brown sugar, also fruity like apple and orange, all the way from hot to cold. And last is mouthfeel. It's medium in weight, juicy when it's hot, and as the coffee cools down, it will turn smoother. All done? You're right, well. Okay, judges, to improve your experience from this coffee, I already prepared a special decanter and a special cup. This decanter has a two breaker. This is to air to liquid, so you can get more aromatic sensation. So please, when I serve you this decanter, please swirl it 5 times and then lift it to your nose. You may evaluate as much as you want, but at least evaluate twice. And don't forget to swirl in every evaluation.
Okay? Please enjoy the aroma. You done, judges? Can I take the indicator back? Okay. To enjoy the all other attribute, please drink it directly on the cup because the shape and the material will preserve the sweetness from hot temperature to cold temperature. Judges, BTI not only stand for Blend to Improve, it also stands for our national motto, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. Just like this cup, diverse in origin, diverse in roasting approach, and diverse in extraction method. But unite in one cup with one purpose, to improve the cup quality. Finally, judges, please enjoy the BTI. And Fauzan, this is my time. Yeay! Gimana? Sudah lebih lega? Alhamdulillah lebih. Alhamdulillah lega. Sudah presentasi. Sumohon badai tapi isi dan punya tidak mengerti. Gak ada Rama yang mau translate ya. Oke, berapa lama persiapannya Gil? Persiapannya sebenarnya konsep udah ada beberapa, cuman kan nggak tahu nih dapat slotnya bisa atau enggak. Jadi ya latihan intensnya pas udah dapat slot. Sudah dapat ya. Ini menarik, berarti yang penting kalau memang niat mau compete, persiapan dulu. Iya betul, persiapan dapat dulu. slot langsung gas. Iya. Oke. Selamat dulu Pak Dewan Juri. Terima kasih. Terima kasih untuk para juri kita yang murah senyum. Terima kasih. Apa? Thank you Karami. Oke, Fauzan, mari kita ngobrol lagi. Apa yang membuat seorang Fauzan tertarik untuk mengikuti Brewers? Kompetisi itu buat Agil kayak breaknya dari kerjaan sih. Jadi emang suka kompetisi. Gimana? Break dari kerjaan ikut kompetisi? Iya, Berat ya. Orang mau break kerjaan tuh healing gitu, jalan-jalan, makan, ini ikut kompetisi. Saya suka semangat Anda anak muda. Tapi apa yang menurut kamu menarik dari kompetisi? Kamu soalnya bukan pertama kali kamu ikut kan? Iya, beberapa kali ikut regional, liga juga pernah, nasional juga pernah. Ya, apa sih yang bikin kamu selalu tertarik untuk compete? Di luar ini adalah mengisi waktu luangmu. Ada kalau tapi kalau ceritain. Kenapa? Jadi kompetisi itu kan pasti aja ada yang gak menang. Nah, akhirnya pasien itu kehidupan maksudnya kita kadang gagal. Tapi di satu titik juga ketika kita ikut kompet lagi bisa berhasil juga loh. Jadi bisa gagal, bisa menang. Kalau gagal tetap ikutan, pasti penasaran. Ada kemungkinan kamu bisa menang. Jadi gagal di hidup nggak apa-apa, tapi ada kemungkinan kamu bisa berhasil lagi jadi ini lah ya. Oke, saya suka ini. Semangat ya Agil. Oke, untuk menutup penampilan Agil, silakan kalau ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh yang sudah mensupport Agil. Mungkin sekalian kita ledekin aja bos kamu yang lagi di Jogja itu. Silakan Agil. Yang pertama tentu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, yang pertama juga bisa di sini buat keluarga yang support mau ngedukung Agil ikut kompetisi meskipun mereka nggak ngerti. Terus company ke Kozi, ada Mas Rama, di sana ada Mas Sigit sama Momon. Ada teman-teman rumah juga, ada Rizky, Abi, juga teman-teman kopi, ada Kang Diki, backstage saya, ada Rizwan. Ya buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung, terima kasih banyak. Yeay, tepuk tangan untuk Fauzan Gilman Ansari. Gak apa-apa, gak ngerti, yang penting didukung ya. Semangat, all the best. Oke, itulah dia kompetitor kita yang ke-6 di Autumn Brewers Cup, Fauzan Gilman Ansari.
Untuk Sofi Kopi, kita masih ada kompetitor ke-7 sampai 12 dan saat ini yang ke-7 sudah